दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है। बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। काफी दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है। Tragedy has struck the scenic town of Pahalgam in Jammu and Kashmir, where a terror attack claimed the lives of at least 20 tourists and left 10 others injured, 2 of them critically. According to police sources, militants opened indiscriminate fire at a group of tourists in the area. A senior police officer told the Indian Express that initial reports indicated 2 to 3 militants were involved in the assault. In a swift reaction from abroad, Prime Minister Narendra Modi, currently in Jeddah, condemned the attack and spoke with Home Minister Amit Shah over the phone. In a statement posted on X, formerly Twitter, Prime Minister Modi said, and I quote, "I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable." End quote. Leaders across Jammu and Kashmir have also expressed their anguish and outrage. People's Democratic Party (PDP) President Mehbooba Mufti condemned the cowardly attack on tourists, calling it unacceptable and demanded a thorough investigation into the incident and possible security lapses. Listen in to what other leaders had to say. जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जिसने ये वारदात की है, देखिए ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ
LG ایڈمنسٹریشن سے اور اپیل کرتا ہوں LG ایڈمنسٹریشن سے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر اس ٹائم پہ LG صاحب کے ہی انڈر ہے, کہ جلد سے جلد وہ پورے سیکورٹی پیرافرینیلیا کو بلایا جائے اور ایجنسیز کو بلایا جائے, ایک میٹنگ ہو, اور تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہو آر دیز پیپل ہو آر ریسپانسبل. جبکہ ہم کو بولا جا رہا ہے بار بار کہ ویلی از فری فرام ملیٹنٹس, تو یہ اٹیکس اب ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. بہت ساری زندگی اس ٹائم پہ جڑی ہوئی ہے ٹورزم کے ساتھ, اور بہت ہی پرابلمیٹک اور بہت ہی بیک بریکنگ اٹیک ہے اس ٹائم پہ کشمیری ٹورزم پہ. میں صرف امید کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ جتنے بھی انجرڈ ہمارے ٹورسٹ بھائی بہن ہوئے ہیں اس میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ, وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. وہ کافی دکھ کی بات ہے, ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو. ٹیرر ایکٹ ہے, کیوں ٹورسٹوں پہ اٹیک کر رہے ہیں؟ دوسرا, ٹورسٹ سے ہمارا سارا اکانومی ڈیپینڈ ہے. ٹورسٹوں پہ اٹیک کرنا یہ ایک بڑی سازش ہے. گورنمنٹ کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. جو اس میں ملوث ہے اس کو پھانسی دینی چاہیے سارے عام. کیوں ٹورسٹوں کو اٹیک کریں گے؟ ہم تو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, اور ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ ٹورسٹوں پہ اٹیک ہوا. نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اس چیز. 30 35 36 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ لوکل لوگوں پہ, سول لوگوں پہ, اور یہ جو ٹیررزم ہے یہ بند ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, اس سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے پیچھے بھی 25 35 36 سالوں سے. اس سے بڑا دشمن کوئی کشمیریوں کا نہیں ہو سکتا. ایک جموں کشمیر کے لوگوں کی بالخصوص جو کشمیری ہیں, یہاں ٹورسٹ آج نہیں 200 سال سے آتے. ہمارا ایک نام ہے, ہماری ایک پہچان ہے جس کو شناخت کہتے ہیں, وہ ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. ہم اجنبی سے اجنبی انسان کو اپنے گھر میں, اپنے دل میں جگہ دیتے تھے. یہ وار اس کے اوپر ہے, اس پہچان کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اقتصادی آزادی ہے کشمیری کی کہ وہ اپنے بلبوتے پر کمائے, یہ اس کے خلاف ایک اٹیک ہے. یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں سے ٹورسٹ نکل جائے, اور کشمیری جو ہے وہ بغیر کمائی کے, بغیر کسی چیز کے جو ہے غلام بن کے رہے. یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, ہماری آنے والے نسلوں کے دشمن ہیں. یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں. اللہ ان کو غرق کرے, وہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اللہ غرق کرے ان کو کہ جو نہتے ٹورسٹ کو نشانہ بنائے. انشاءاللہ نہ یہاں معافی ہوگی نہ آخرت میں معافی ہوگی. یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. یہ صحیح بات نہیں ہے. اور جو انسان ایسی چیز کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گا.